All right, the meeting for this afternoon will just be brief and short. Ako lang sa uh, i-finish no mga miscellaneous circuits na wala pa natin na-cover. But for next meeting, continue na ta sa atong sa next na topic, which is FET amplifiers. So ahead lang siguro ako mag-introduce sila to next meeting. But for today, ako lang na-i-cover ning mga gamay na lang good with regards to or with regard to FET biasing circuits. So far we have sufficiently covered enough material about FETs and BJTs for us to tackle and understand these types of circuits, as you can see on the screen, or in the camera, I mean. So FET and BJT combination networks. Okay. At least at the DC level lang sa. So let's observe this one. No? Ang key lang yun ingani na sa inganing klase ng mga circuits is to find an opening. No? So malagod siya chess daw. No? Malagod siya chess. Pangitawon kung asa first magsugod. No? Ang question nato dire is find VD or the voltage drop from the drain to the ground. So asa man natong FET dira maning FET. So the question is, so mo maning drain sa atong device nga FET. So mo ang gate, source, drain. So the question is, what is the voltage measured from the drain to the ground? Pwede ta mabutang dire og voltmeter para illustrate na to, pero pwede lang po dili. So kana. So VD is not necessarily the voltage drop sa drain nga resistor, because in this case wala tay drain nga resistor, no? So dili na mo ang VD. So VD is the voltage drop from drain to the ground. Drain to ground. Okay? So again, the first step is always the key to find the opening. At pwede mo sulod una, no? Or unsa ang atong first step kaha. Now, it might be intimidating to look at these kinds of networks. Pero, honestly, masayon pa ni kaysa sa kuan. Or, so ba, mas lingaw siguro siya solvon kay masyag puzzle bitaw. Sir, question, sir. Kanang ang mga problem, sir, ba? Isa lagi ang atong drain ana, like 1 point ra ang entry sa atong voltage gikan sa atong first nga amplifier. Kung imagine na ko, sir, ba basta. Ako amplifier niya, for sure amplifier man gid ni, no? Although honestly lisod i-solve ang gain ani. Pero yes, kung akong i-answer yung question, of course isa lang ang kuan, isa lang ang entry sa atong input. Sige, input, sige, no? Isa lang yun. Kung dagan na, sir. Oo. Libog ko daghan. Although dili man pug ko sure man pug ko dili ni siya katong type of na may mga type of amplifiers, no? Although puhon pa ni next month pa siguro nato ni ma-discuss na yung mga type of amplifiers nga duha ka bukang input, but I don't think mo ni siya tong type of amplifier nga duha ang input, no? So isa lang yun ang output most probably. I think ang VD ang output nato dire. Posible noon nga duhang input here og here. But then again, dili ni mo tong type ng amplifier kay nga duha ka bukang input. I think isa lang gyapon ang input ani. Pero for sure ang output isa lang pod. Isa lang gyud dire. So sige lang, ay lang sa i-mind ang asa input output kay for sure ang mga FET amplifiers natong ma-encounter soon is dili ani, no? Dili
mean, that's not to say nga, dili, gini siya pwede may mga amplifier. I think this would be a great amplifier. Pero, complicated kay bali or complex ang analysis niya ni pag kuha na to sa impedances and sa gain. Amplifier man ni siya, dili man gini siya switch for sure. So, amplifier ni. Pero yes, at least, it's easy for us nga ma-analyze ang mga amplifiers kay predefined man sa mga circuits. So, I think dili ni siya appeal kay maglisod ni siya pangitaon ang gain ani, no? Although it's not impossible, pero lisod. Ang ato lang karon i-solve is, sige. Ato lang i-solve ang biasing voltage niya, no? At this point, VD. Okay? So, drain, voltage from the drain to the ground. So, again, balik ko sa akong original question, asa ta pwede mo sulodaan no? Ang taas, Marshall, fixed bias, no? Fixed bias siya. Silong, common ground. Marshall self-bias, nga wala resistor dire. So before before anything else, atong iko na, of course, the relationship ni IC, IE, og IB is the same as before. IE equals beta plus 1 IB man. But observe, tanawa galing ninyo. IE, the current nga mugawa sa atong BJT, the current IE, is equivalent to current ID. Correct? Mao ang current nga mosulod sa atong drain. Sakto? Makita ninyo? Di ba nung siya lisod i-notice? Pero the current nga mugawa sa atong sa atong BJT, IE, is the same current nga mosulod sa atong FET, ID. Pwede na ito iset daan. IE is equal to ID. And we know that ID is also equal to IS for all JFETs. ID is equal to IS. I think isa sa mga hidden nga things nga dapat nato i-establish, no? Sige, I think the first thing to do is to perform KVL here. Dili nga part. Kaya kung dili ta, kay fixed bias man siya, pwede ta mag 16 minus IBRB minus VBE 0.7 minus VD. Pwede dito, no? Kaya I think mo siguro na ang atong path nga i-take later pag kuha nato sa VD, no? Kung mag-KVL ta dire nga part. This is VD. Wala siyang VD, di ba? So, 16 minus IBRB minus 0.7. Nakapamangyapon ni nga kuan. Nakapamangyapon ni sila nga mga values. Minus 0.7 minus VD. Kung mag-KVL, manggaling ta diri. Yeah. Pwede po itong mulahos. VCC minus IBRB minus VB minus VDS minus ISRS. Pero wala man tayo VDS. So, dito siya pangitaon. Kung diha. So, dire siguro ta later. Dire. Kana. No? But I think better nga dire ta muna. Itong the usual route na itong ginatake sa mga FET na to. No? KVL ta diya. Okay. Muna itong opening. Up. Tay IGRG. IG is 0 man gid hapon. So, negative VGS minus ISRS is equal to 0. But IS is ID, and RS is 2.4K. So, VGS
We have this relationship. VGS is equal to negative ID 2.4 kilo ohms. Na ato i-substitute sa atong Shockley equation. Right? So, equation 1. ID is equal to IDSS 1 minus VGS over VP quantity squared. 8 milliamperes, negative 4. 8 milli, 1 minus VGS is 2,400 K. I mean 2,400 times ID. Substitute as X. 4. Cancel na ako ang negative ni VP. So, negative sa equation 1. Para ma-retain nga negative ni squared. I think natay duha ka makuha nga values during less than IE. No? I mean less than IDSS. So 4 divided by 4 is 600x. Expand 1 minus 2 times 600 is negative 1,200 x. 600 squared is 360,000. Multiply na to og 8 milli. One, 2 times 8 milli is negative 9.6. Transpose x to the other side, may muna na siyang 10.6. For x. Mm-hmm. 2.62 and natay duha ka ID. And 1.06. Nasa sa duha. Ang atong IDSS is 10 milliamperes. So, di pa tayo maka-decide. 8 milliamperes. So, di pa tayo maka-decide. Below pa mo sa duha. Pero usually, katog ito mas gamay, no? So, ito sa substitute niya sa both sa equation 1, where VGS is 2,400 ID. Negative 2,400 ID. Duha ka VGS at makuha asay mas correct. Ang isa is negative 6.29. Negative 6.3 volts. For sure, dili na siya because negative 4 lang man atong VP.
whereas the other one is 1.06 times 2.4. 2.544. Negative 2.544 volts. So, mo na ang correct na VGS. Therefore, maning correct na ID. Okay? Negative 4. More than negative 4 ni isa. So, maning correct answer. Alright, na natin VGS. So, if natin VGS, natin ID. So, if natin ID, natin IS, natin IE. Paano si IE? Therefore, if ID is 1.06 milliamperes, IE is also equal to 1.06 milliamperes. All right. Next step. Could we solve for VD na? Need pa ba si VDS? I think dili na. I think dili na po need si VCE. KBL to dire. Diata. VCC minus IBRB minus VBE minus VD. Ground naman eh. KBL to dito. VCC minus IBRB minus VBE. Okay? Supposedly, minus BE man dire. Diba? BE is BD man gapon, so minus BD. Equal to 0. I think everything is all set na. DCC is given, 16 volts. Wala pa tayo IB. Naman tayo IE, naman tayo beta. Ano ko si IB. IE is beta plus 1 IB. Therefore, IB is 1.06 milliamperes over what is beta 80, 81. Therefore, IB is 13.086 microamperes. At IB. Yeah, set na to nun. VCC is 16 minus 13.086 micro 470 kilo RB minus 0.7 minus VD equal to 0. Shift solve. $9.15. VD is 9.15 volts. Final answer. Questions? Kaya ba? Kani?
Okay, sige, good. I hope. Okay, I hope tanan the same og response. And di mo po siya lisod i-kuan good follow kay I believe katulagay enough naman atong or sufficient atong knowledge sa BJTs and FETs to analyze these types of circuits. Ang kuan lang dire, if ever na something new, no, kato lang dapat na-observe na to nga kaning relationship. IE is ID. Diba? Pero dali naman, no? Makita mo siya sa circuit. Okay. So that's good. Next. This one. With respect to the BJT Marshall voltage divider, no? Then sa FET Marshall self-bias. So, kaya ragid gyapon eh. So again, with respect to our BJT, voltage divider circuit ang iyang gakakita, would the formula for VTH still be the same? Katong voltage divider nga formula. V2 is equal to VCC R2 over R1 plus R2. The same ba gihapon? Or by kuan? Sakto no na. I mean kuan siya, legitimate question because naara ba ning a branch? 1 mega. No? No. Yan sa mga hidden relationships. IS is IC. Tanan ako nadaan dire. IS, which is also equal to ID, is equal to IC. I'm not sure kung magamit ko na later, pero today required is VD and VC. So VD is measured from here to the ground, and VC is measured from here to the ground. Si VD, pwede na siya 16 minus ano ba ni? IDRD minus VD is equal to 0. Kung makuha lang na to si ID, makuha na nato si VD. Kay 16 minus voltage drop sa drain resistor, mo naman na si VD. Si VC, kung mo pala yung to BDS, VC, diragyapon. No? Pwede na po, pwede na dire. Mabala na ito later kung saan na ito pagkuha si VC. Provide ko sa akong question kanina. Para sa pabaka gihapon ang formula. Kung sa ganing isa sa characteristics ni FET, number 1, it has infinite impedance. So if infinite yung impedance, sa effect gani, if infinite ang impedance sa gate, input impedance, meaning 0 ang IG. Diba? So because IG is equal to 0, wala current nga ga-flow dire. Diba? So virtually, sa panlantaw ni base terminal, wala na siya ga-exist nga branch. Kaya wala may current ga-flow dire. IG is equal to 0 man.
So if wala nag-exist nga terminal, the same pa ba gihapon ng formula? Yes or no? Again, wala na si current IG wala na ni. I mean, sa perspective ni base, wala na ni siya. Wala ni siya nga branch. Kaya wala may current IG. So, yes, para ra. No? Same la. Same lang formula for VTH or voltage drop during a point. No? So, VTH is equal to VCC G16 24K over 82 plus 24K. .62 volts. KVL din doon dire. VTH is also ni si VTH, diba? So VTH is also equal to VB. Right? Kaya wala man Again, wala ni siya. So VTH is equal to VB. So VB is also equal to 3.62. So kung mag-KVL ta from VB, KVL ta, so good dire, padlong sa ground. Yata. So VB minus VBE minus IERE is equal to 0. KVL ta itong apart. VB minus VBE minus IERE equal to 0. Okay. 3.62 minus 0.7 minus IERE is 1.6K. .83 milliamperes. Natay IE. Natay IE. Kung si IC ug IB. If makuha si IC, makuha si IS. If makuha si IS, makuha si ID. If makuha si ID, makuha na si BD. Connect na dayon. So, IE is 1.83, meaning, na ba yung relationship si IE ug IC? Approximately equal. Wise ba magamit ang kuan ron? Kaya mo siguro, no? Or mo matabok para ni IB. So IB is IE over beta plus 1
1.83 milli over 181. 1.0 10.11 microamperes. And IC is beta IB on 80, 10.11 micro. .82. Lagay kayo, 1.83. Pwede digay good day to ikuan. Approximate 1.82 amperes. So if IC is this, therefore IS is also 1.82. And ID is also 1.82. KVL ta dire. -16 minus IDRD minus VD is equal to 0. KVL ta dito. VDD minus IDRD minus VD equal to 0. 16 minus 1.82 times 2.7 kilo. .09 volts. Okay. Si BB. Si BC lang dayon. Si BTH is equal to BB. The same na ni voltage diri nga branch ay kani nga kani. So mo ang voltage diri. Nga point. Ato siyang tawagon as VGG. Source sa gate. Usually VGG man atong tawag anang source nga connected sa gate nga resistor. So VGG is also equal to VB, which is 3.62. VGG minus IGRG, which is equal to 0, minus VGS. So dili kani. I think morning better nga route para makuha si VC. Kani. Kana.
VGG minus VGS minus VC. Aha, VGS. What ay VGS? Kung ang KVL ta dito, minus IGRG minus VGS minus VC equal to 0. BCC, padlong ground ni si BCC. I mean si BC. Okay. Simplify pagid ni because 0. VGG is equal to VD. Yes. I think magiging na ang next na step. Use a Shockley equation. Very good. Sakto. Kaya give, kuha naman natin si VGG. May si VTH na to earlier. Pero, si VC ang unknown. Yeah, sakto. Pakligid. ID is equal to IDSS 1 minus VGS over VP squared. ID is 1.82 milli. Okay. IDSS 12 milliamperes. Oo, muna siya. Walang gamit tong original nga form. Pero correct nanggap na siya. Negative 3.66. 67. Yan na range. Negative 3.67. Sakto. Same yapon nga value ang makuha kung kaning formula nga gibutan din ni com sa chat. Negative 3.67. Which is VGS. So VGG is ito. 3.62. 3.62 minus negative 3.67 minus VC equal to 0. Therefore, VC is equal to 3.62 plus 3.67.
7.29. 7.3. Okay. Good. Same the answer? I hope so. Kaya na ba? Na-follow na ang solution na to? Okay, sige. Good, good. So, dili ba tataman this evening, no? Next meeting, start ta sa kuan, FET-AC analysis. Honestly, masayo na for us ang FET-AC because niagi naman to og BJT nga AC and exactly the same na gid gyapon nga procedures, no? Napag summary table, so almost the same na gid siya. Except for the part nga sa DC, magamit kita yung Shockley equation. Okay? But for this afternoon, if wala na pa questions, no, regarding ane, pwede na tayo dismiss. Unless ako may gusto i-ask, just ask lang. If wala na, pwede na tayo magawas.